retweetnou. Vítame vás opäť v našom štúdiu v Skillzone v pražskej, herní Skillzone. Tam patrí Ugovi, ktorý je úplne úžasný, skvelý a stará sa o nás a má na hlave indiánsku čiapku. Má na hlave úplne nejlepší čepici. Práve sledujete neustály stream E3 konferencií. Ano, máme už za sebou Microsoft konferenci, měli jsme tady pak potom Takeshiho a pak taky našeho Likandrose. A teď je tady s náma majitel Skillzony, Ugátor. No, a musíme poděkovat teda Intelu. To je nazvať povinné poďakovanie Intelu, pretože financoval našu výpravu. Ty jo. Do E3, kde vlastne Fiola a Baty a Gelu sú na E3. Ktorí zároveň teraz vydávajú novú radu procesorov, ktoré majú zase s technológiou Haswell, a ktoré sú veľmi jednoduché na taktovanie, že naozaj len jednoduchý firmware, jednoduchý spôsob, jednoduchý spôsob, akým môžete tie procesory pretaktovať. Ďalej je tu Dell, ktorý vlastne poskytol tablet. Ano, Baty a vlastně Fialovi taky poskytnul vlastně notebook pro E3. Tablet, ktorý môžete vyhrať v našej súťaži. Súťaž, len pripomenieme súťažnú otázku. Na našich stránkach e3indian.cz nájdete kolónku súťaž, kde úplne nakoniec napíšete, koľko si myslíte, že bude dohromady pozerať ľudí tento stream. No a samozrejme ešte pripomíname, že môžete nás samozrejme retweetovať, môžete nás dielať na Facebooku, a to aj cez hashtagy e3indian.cz, pardon, e3indian, alebo hashtag díky Delu je tam Gelu. A hele, a máme tady jaký Big Shock. Už nám začína, pomaličky, Big Shock. Už nám pomaličky bude začínať EA konferencia, na ktorej čakáme, čo všetko sa bude odohrávať. Každou chvíli by měla začít, tak doufejme, že nebude žádné zpoždění. Na co se těšíš na EA konferenci? Dúfam, že ukážu Dragon Age Inquisition poriadne, ideálne aj nejaký gameplay, pretože fakt by ma zaujímalo, naozaj by ma zaujímalo. Už máme priamo zábery z prednáškovej sály. Naozaj by ma zaujímalo, že či sa dozvie nejaký gameplay, lebo doteraz sme na Microsoft konferencii videli iba nejaký trailer. No jasne, na Dragon Age vlastne, Inquisition. Takže uvidíme, čo jej prinesie a taktiež uvidíme, či prinesú Mass Effect. A hele, už to začíná, DICE Studio. We've all grown up with it. And now we at DICE have the opportunity of a lifetime. Teraz začína štúdium DICE a pôjde tu nejaká Star Wars titul. No jasný, to je ten Battlefront, že jo? Pravdepodobne pôjde od Battlefront, ale celkovo ide DICE a oni majú teraz ich viac. Visiting the Lucas archives to capture the actual models and props used in the movies was an incredibly emotional experience. There's so much love and detail in these pieces that we want to get into the game. Vidíte krásne ukážky zo Star Wars muzea. But to immerse players in iconic Star Wars battles will take more than just authentic weapons and vehicles. We went to the original movie locations. Tak vidíme, že v DICE je tiež banda magrov, ktorí robia takéto video. A toto už je záber priamo z engineu. Early in game, wow, tak to uvidíme z té. Battle of Hot. Yeah. Again. Yeah. To, keď som robil flashback na Star Warsy, tak v každej tretej bol Battle of Hot. Že by byla nějaká nová? Tyjo. Tak on ten Battlefront je vojnová hra. Jak já se těším na tu novou epizodu, tyjo. J.J. Abrams to prostě nemůže zkazit, já mu fakt věřím. Tak to je film, že áno, uvidíme ako pokazia. Ale a hry vypadají taky samozřejmě skvostně, ale to je tá úplně grafika wow. vyzerá krásne ako toto. A pritom ešte píšu Early In-Engine, to znamená, že to sú ešte vlastne alfa doslova. Nebo se to ještě zhorší. Může se zlepšit nebo zhorší. Vidíme, potlesk stále veľký, no po tomto videu sa nečudujeme. Welcome everyone to the Electronic Arts E3 preview tak, show. tam Andrej Wilson, on je CEO, pán riaditeľ toto. CEO, aký mladý, kurva. Jo, jo. Všetkých nás tu vítá, teda
So thanks for Můžete nám joining to us dát, today, můžeš and nám dát trošku thanks víc na to hlas, the team at refráky. DICE for starting us off with a look at one of our most ambitious new games, Star Wars Pojď. Battlefront. Takže ako sme presne počuli, tak Star Wars Battlefront, ktorý oni považujú za asi najambicioznejší projekt v súčasnosti. A dozen new experiences that are being built by creative teams with a love for games. For the people who matter most, our players. We're doing the show a little differently though, so let me set the stage. We've got games here today that are just a few months from being done, and with others, we'll go behind the scenes. We'll see early designs, concept visuals, and raw prototypes of just some of what's to come over the next few years. Takže uvidíme hry, které už budou za pár měsíců venku, a taky uvidíme hry, ze kterých se podíváme tak nějak jako do zákulisí, jak se vyvíjí a které je teprve ještě budou za nějakou delší dobu. Everything we've got for you here today is tied together by a common thread. A commitment to put our players first. A commitment to create amazing games. Games that connect, inspire, challenge and entertain us. A commitment to lead with creativity and innovation. Imagining new ideas for a new generation. Vytvoriť čo najlepšie, opäť hry, to nás ľúbujú vždy a všetci. And inviting you to help us make them better. This is the foundation for Electronic Arts and the inspiration behind what we have for you here today. So, let's jump into the world of Dragon Age Inquisition. A teraz, ako si hovorili, začíname Dragon Age Inquisition, ideme rovno k veci. An early glimpse inside two more new projects from our very talented storytellers at BioWare. Takže další od BioWare dokonca ďalšie dva nové projekty, to je prekvapivé. Ako to tí ľudia stíhajú? Mají hromadu vývojářů, no. Nie! Nie! To nebude ono. Great. Mal som chvíľu dojem, že to začína ako Firefly zvučka. A to bude Dragon Age zase. Tak toto už sme videli na Microsoft konferencii. Vidíme, že EA robí prezentáciu naozaj vo veľkom. Graficky to vyzerá úžasne, ale to už sme sa mohli presvedčiť niekoľkokrát. Naozaj ten engine už je na tom, je to úplne iný engine, ako bol fungoval Dragon Age 1 a 2. No, to je jasný. Slečna na vozíku. That was beautiful. Thank you for an amazing opening. Dragon Age Inquisition marks the beginning of the next generation of BioWare games, where we'll combine powerful narratives with expansive open-world gameplay. So you can explore and with more freedom than ever before. Úplne open world hrou, čo je novinka aj v rámci Dragon Age, pretože tá fungovala na systéme lokalít. Your past and motivations are shrouded in mystery. The choice in how to proceed is yours. Takže vlastne nebudeme ani veľmi poznať minulosť hlavnej postavy a naozaj všetko v hre bude závisieť od vašich volieb, čo je špecifikum BioWare hier. You'll have a choice in how you lead your team into the heat of battle. Opäť budete mať na výber, akým spôsobom budete viesť svoj tým v boji. Takže tam nějaká ta taktika bude. Podle traileru zatím to aspoň vypadalo dost.
gives you the ability to take control of different party members. Ale You ide can aj o use their to, ako skills budeš to viesť help celú you tú succeed hru. in battle against the apex predator of our world, a high dragon. Teraz vyzerá, že sa pozrie... Áno, priamo gameplay. Áno. Wow. Takže konečne uvidíme, ako bude fungovať ovládanie. Z toho, čo zatiaľ vieme, by sme mali byť, že hoci hra bude bežať na konzoliach, tak ako Dragon Age 2. Hele, práve si prohodil. Ale áno, malo by to ovládanie sa vrátiť tak trochu viac k prvému dielu. Ale opäť je to pomerne akčné, takže uvidíme, ako to bude vo finále. Sice vidíme tam to prehadzovanie postav. No, bola to pomerne krátka ukážka. Ukázala, že súboj bol naozaj pomerne akčný. A opäť je tam vidno to prispôsobenie konzoliám. More powerful than ever before, this mode removes time from the equation by pausing the battle. You position your party on the field, issue orders, and take ultimate control. Takže ale bude sa dať tak ako v jednotke zase opäť zapauznúť, these heroes nastaviť. won't just fight beside you across our expansive, beautiful open world. They are true companions with their own stories to discover. I want to leave you with a first look at some of your team of heroes. Teraz sa pozrieme priamo na niektorých členov týmu, ktorých budeme môcť v Dragon Age mať. Trojke. The threat has brought them from across the Aha, world. Antiva, Free Marches, vidím mapu z jednotky. Aha. Blackwall. A Grey Warden will be no stranger to giving his life Takže in defense of celkom sa others. teším. And this war may ask it from all of us. Nejaký Grey Warden budeme mať v týme. Sarah, a wild card who draws strength from the common, not halls of power. Rangerka As Sida, passionate and reactionary as the groundswell she brings. je taká smutná. The Iron Bull, Oh, a Kunari mercenary strong enough bude môj oblíbený. To jednoznačne the bude. life he left behind. Dokonca Kuanari, čo je vlastne rasa, ktorá Vivian, viac dostala pri a dvojke mage ako v with both jednotke. ambition and incredible power. to je právě ze zloby. Tam nějaké takový rohy a... The time has come for us to stand together. Dobre, toto bude epické. Whatever we were before, we are now the Inquisition. To bolo veľmi pekné predstavenie, veľmi krásne predstavenie postav, s ktorými budeme môcť prechádzať príbeh Dragon Age Inquisition. A pravdepodobne ideme na ďalší titul. Hele, rovnou jdeme na další titul, super. Stories are timeless and they'll last forever. So at BioWare, we try to make that the heart of what we're doing. You know, you really bond with these characters, you remember them, you remember the story long after you've played it. This isn't just a story that I want to tell, it's a story that is to be discovered. It's interactive narrative. Keď hovoria o tom, že As we start Mass Effect! No jo, je to tady. we start by asking fans what they want. You know, what Ide Mass o to, Effect že needs práve to BioWare have. vie One of the dobre things that rozprávať fans told príbehy a us práve v tom most sú about what they najlepší. want O in tom the next práve Mass teraz sa Effect hovorí. is to go somewhere new and to move forward. New places, new characters, new people to fall in love with. We're taking you to a whole new region of space. This world Takže is so vast that you absolútne can just kind of do continue novej on časti across vesmíru this sa pozrieme. experience for the player to enjoy. Pick a planet across the other side of the galaxy and fly there and see what you'll discover. Imagine what we can do Absolútne now. nové Sunflower. miesta, noví ľudia. Amazing software. It all looks fantastic. We've never seen these characters. Ty kráso, podívej se na tu grafiku, tam We think fans of the series ty are going to odlesky be na té surprised helmě, at ty just how jo. far we're going. A to je pritom iba prototyp. Aha. To je stále To je prototyp. koncepční prototyp, ty jo. Takže vidíme, že rasy budú staré, ale bude to, dostaneme sa do nových svetov, stretneme nové postavy, či naozaj to While bude... Montreal Studio is working on the next Mass Effect game, our team here in Edmonton is developing a completely new IP. It's a chance to have a clean sheet design, start from the most fundamental principles you can have. We want to take on
very contemporary stories, and yet we want to build a world that is as big and as imaginative as everything we've done before. Snažia sa porozprávať dobrý príbeh a vytvoriť naozaj veľký svet, zaujímavý svet. What are characters like? So we're trying to build a fictional world that feels real and is alive. Snažia sa postaviť fiktívny svet, ktorý pôsobí reálne. Jo, to je dynamický. Že bychom se dočkali opravdu otevřeného světa i na jednotlivých planetách. A to by bylo velmi velké. To by bylo něco jako je Star Citizen. Zase nás iba teasujú, zase nás iba Poplesk Hale je obrovský, já si představím Fiolu, který právě prežívá nerdgasmy. To určitě. A hele, Sims 4. The Sims, všetci, čo ste písali v čete, že chcete vidieť The Sims, tak tuto máte. Už tam všichni ty ženský řvou, včetně Baty. Sims with real personalities. And the stories you'll tell about these Sims will be entertaining, Takže opět se vracíme k tomu sociálnému, čo by si sponúkal. Příběhům jako takovým. Příběh, každý bude mít svůj vlastný charakter, personality. In The Sims 4, for the first time, you control their hearts. Here we are in our creative. Dokonce můžete úplně do podrobností. Tentokrát už vyloženě můžeme upravovat. Neupravujeme podle různých posouvátek, hele, Barack Obama. Neupravujeme podle posouvátek, ale opravdu saháme na jednotlivé části toho obličeje a roztahujeme, natahujeme, zužujeme. Toto by sa strašne páčilo spolubavujúcemu, ktorý vždy tých simíkov trápil podobným systémom. Skrátka, vy môžete doslova poskladať čokoľvek, absolútne čokoľvek. Úplne cokoliv. A opäť samozrejme celé mesto s veľa ľuďmi. No jasný. Kde každý simík má vlastný príbeh, čo je zajímavé. Všichni samozřejmě reagují jednotlivě na ty skupinové konverzace. Tentokrát si vlastně můžete stoupnout ve více semících. Čiže budeme mať úplne nové formy trápenia simíkov. To je pecka. Ja. So today he's really fired up and he's working out those abs. Well, how did I get him into this state? It all kicked off last night when I introduced Chuck to Gladys, his rather eccentric neighbor. Tady se vlastně vysvětluje, proč začal makat na těch nohou, jakoby, že začal fakt jako celkově začal vřít. Protože je na prd básník, tak doslova. Čiže vlastne je to prepojené, že to, ako má on osobnosť, to upravuje jeho správanie sa k ľuďom. A preto vlastne preto, aký je a aké ste mu vyzvolili na začiatku vlastnosti, tak toho dotlačilo k istej činnosti. A když je naštvaný, tak se jde třeba vysportovat a prostě pořádně vybušit svoje emoce a pak jakože je v klidu. A takže tým, že zvýšil svoje sebavedomie v tej telocvični, tak už je frajer na tej party. Problém je, že prišla susedka, ktorú nikto nemá rád a ktorá ho k tomu dotlačila. A ona je furt naštvaná a snaží se nějakým způsobem prostě vyvolat tu hádku, jenomže tam prostě nemohla jako. No, hlavně The Sims budeme moci přímo sdílet naše simíky, naše vlastně baráky a všechno. Naimportovat a sdílejte s ostatními hráči na světě. Lepšie prepojenie, čo vlastne The Sims si to pýtalo, pretože The Sims bolo vždycky bylo takou sociálnejšou hrou, oddielaní, ľudia sa radi chválili svojim domčekom, svojím simíkom a teraz to bude vlastne ešte jednoduchšie. Pamatuju si už ve dvojce, když jsme se svojí sestrou vždycky projížděli jednotlivé, teď tam umřel simík, chudák. Podívej se, Smrtka tam přišla s tabletem. Smrtka je najlepšia. Pamatuju si v The Sims 2, kdy jsme prostě stahovali jednotlivé oblečení nové, sestra dokonce dělala i textury na nové oblečení a tak dále. Takže to je super. Ale teda, aby sme to uzavreli, tak The Sims 4 teda sa snaží viac ísť práve na tie vzťahy medzi simíkmi. A keď si všimnete, tak vlastne tie postavy sú také gumovejšie, že v trojke už to bolo príliš reálne, vracajú sa k tej grafike z dvojky ako keby.
více k tomu tý srandě. Komiksovému. Ano, přesně tak. Ale zároveň víc ukázat tu spolupráci mezi těma charakterama a v tom sociálním životě to víc promakat. These are all new Sims. Create their stories and play with their lives like never before. No uvidíme, čo sa dozvieme ďalej. Bruce Lee! Be formless, shapeless, like water. You put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend. No jasný, o ktorom práve vieme najmenej. Jo, nevíme vôbec nic. Ha. A práve Dana White, ktorý je UFC prezident. Celkově. Čiže prezident je ako, nie že je prezident, ale vedúci. To je vedúci, ja ich všetkých volám vedúci. Zkus to aktualizovat stránku. A momentálne tu máme menšie technické problémy. Bohužel ľudí je naozaj veľa a sleduje opravdu hodně lidí. Hele, už. Aha, takže Bruce. Takže tam opravdu bude přímo Bruce Lee. Asi jsme přišli o Ordinarily, I would agree with pretty much anything John Jones has to say about fighting. After all, he is the UFC light heavyweight champion, and I am a 5'8" game developer that shouldn't be in his weight class. But he did get one thing wrong. This year in EA Sports UFC, anyone can be like Bruce Lee, virtually speaking, of course. And whether you're playing as Bruce Lee or John Jones or GSP, the team at EA Canada has been working hard for 2 years to make it the most awesome experience we possibly can. So let's jump into a battle between Bruce Lee and the prodigy BJ Penn. Hele, rovnou vidíme i gameplay záběr. A tady vidíme rovnou Bruce Leeho na levé straně. A ako hovoríme, že naozaj ten render je krásny, ale detailní. V niektorých chvíľach máš problém rozoznať to s realitou, keď sa na to pozrieš, je zaujímavé. BJ Penn is a Brazilian Jiu-Jitsu black belt, so he's going to look to take the fight to the ground. A vidí, dokonca sa upozorňuje na to, že môžeme přenést celý zápas, ale ide o to, že skrátka tí hráči majú ako keby svoje charakteristiky. Že práve on má čierny pás, čiže on skôr pôjde sa snažiť dať toho supera na zem, čo je jeho taktika skôr. To je super, takže se tady snaží jakoby... Ovladača, ty pretlačil. Hele, a teď je pretlačil? No nie, lebo Bruce Lee je Bruce Lee, zkrátka to nedáš. Ano, musí vyhrát, sakra, nemůže dostat. But here we have Bruce Lee's fists and feet of fury starting to take a toll. A teraz už začína sa takzvaný Bruce Leeho fist of fury. Áno. Jednoducho, to je krása, dobře tam dostáva. Malo by na tom byť viditeľné, že každý z tých zápasníkov má svoj štýl boja. Pravdepodobne aj preto zvolili práve túto dvojicu. Ten Bruce Lee dává hodně kopačky, no. Práve to vlastne preto zvolili túto dvojicu zápasníkov. A dokonca sme videli dynamické zranenia. Jemu sa tam otvorilo to zranenie na nohe. A když teda, sice jsme viděli, že jakoby healthbar měl docela ještě dostatečný, ale když dostal pak přímo kopačku na hlavu, tak prostě lehnul a viděli jsme, že má červenou hlavu. Dostáva sa NHL 15. O tej sme hovorili, že by mala mať mnoho noviniek. Autentické stadiony a fyzika. Takže samozrejme, teraz práve to hovorí, že čo sme kurník na to zmenili vlastne. No jasné. Almost everything. Prakticky všetko. No tak to je vždycky. With a new generation of hockey player, one that comes alive with intensity, athleticism and emotion. Že hovorí sa, že teda práve teraz by sme mali mať do toho dojem reálnosti práve preto, ako sú spracovaní tí hráči. And truly create those amazing highlight reel goals. A opäť mali by sme dosiahnuť také tie skutočné góly, vylepšená fyzika, ktorú vidno už na tomto. Že naozaj opäť tí hráči sa cez seba... And beyond the ice, NHL 15 brings the energy of the sport to life
in the most detailed arenas we have ever built. Presne novinka v tom, že autentické štadióny. Predtým v NHL-ke nebolo skrátka. Teraz prvýkrát máme autentické štadióny. A teraz sa dokonca pozriem priamo na gameplay, čo je... Tak poďme na to, som na to zvedavý. Uvidíme, či bude na PC, pretože zatiaľ to vyzerá len na next gen konzole. Pretože opäť toto staré konzole neutiahnu. To je jasné. Vidíme, jak se ty dresy vlastně, jak se pohybujou přímo v tom větru, když... A hráči sú opäť personalizovane spracovaní, čiže to, čo sme spomínali, že každý hráč navonok sa dá spoznať, ktorý hráč je ktorý, pretože každý z nich má treba svoje obľúbené značky. Áno. Že každý má, vieme, že každý hokejový hráč má svoju vlastnú hokejku. A práve napríklad aj takáto drobnosť by tam mala byť viditeľná. Nová fyzika puku, nová fyzika hráčov, kolízií. Všechno je to vlastně promakanější. Zdá sa, že prvýkrát naozaj sa dostane k tomu, že NHL je opravdu předělaný, jako. Pretože áno, posledné roky to bolo stále ako keby o tom istom. FIFA sa toho dočkal vlastne už minulý rok a NHL-ka až teraz. NHL-ka teraz, no. Thank you to the teams on UFC and NHL. 2 new awesome games from EA Sports. Now, if you know me at all, you know I have a passion for fast things. Teraz bude pravdepodobne nejaká športová hra. Živý? Pretekárska, pretože práve tu hovoríš, že má rád rýchle veci. Aha. We are changing the way we create. New tools and new ways of working allow us to explore more game ideas than ever. With this, we can bring a new feature, level, or environment systém, aký vytvárajú hry. Menia, vyrábajú nové nástroje, nové cesty. Now, some of these ideas will work and others won't. But the ones that make it into our games will be awesome. Who better to show you what I'm talking about than the guys at Criterion Games? They know a thing or two about speed. Criterion. Now listen, we don't typically show things this early, and let's be clear, this is early. But it's also very cool. Takže hovorí, že buďme úprimní, ukazujeme vám to príliš skoro, ale aj tak je to cool. Tak uvidíme, no. Takže to bude, čo si myslíme, že to bude. It's time for us to explore new adventures. Imagine what that could be. So with Criterion, it's all about the experience. Our history is in cars, going really fast and taking big risks. High action, kind of physical. Burnout Paradise. Burnout Paradise. Action's cool. Zase opäť sa vracajú k tomu, že priamo vývojári sa rozprávajú. Búračky sú strašne dobré. When we're ready for build review, we get in front of the screens and we play the game. Play the game, figure out any change that needs to be made, build it, and then within about 5 minutes, play the game again. Because in our experience, the more times we go through that, just the better the game gets. So this new IP gives us the ability to move beyond cars, which is just so exciting. Takže ide o to, že nebudú to teraz nebudú už iba auta. Ale budou tam i 4 kolky a to mi připomnělo pravděpodobně aj helikoptery a všetko možné. Připomnělo mi to Fiolo, nebo ještě tu jednu hru exkluzivně na PlayStation, teď si nespomínám na název, ale... Vlastne boli inšpirovaní tým, čo videli ľudí, GoPro a všechno. Práve tieto GoPro videá športové. Jasně, to je teď veliký hit a vlastně má to kde kdo a... Takže to bude first person hra. Hele, proto to je gameplay. Takže bude to first person hra, jasně, kde budete môcť jazdiť, lietať, robiť paragliding, úplne čokoľvek. Úplne cokoliv, jo. A naozaj ukazujú veľmi skorú alfu. Takže naozaj to je nový titul, ktorý sme čakali od Criterionu. No opäť sa rastujem k EA Sports. Criterion is looking at things differently. And at EA Sports we are too.
So today I want to share a Náhrada couple za of Need cool for Speed things jsem coming docela out of rád. Tiburon. First, our golf franchise has had a rich history of delivering authentic golf along with fun fantasy courses. Golfu. But there's always been limits to where you could go. Tak to si jdem trochu dáchnout, ne? Pozor, vraj je to ich nejaká známa séria, ktorá vždy bola nejakým spôsobom eliminovaná, že kam môžeš ísť a tak. A teraz som videla Frostbite 3. Prečo? Plne zničiteľné prostredie loptičkou. Budeš moc zmlátit protihráče. With no load times between holes and fully rendered environments that let you explore every inch of the course. Takže tento raz sa medzi jamkami budete posúvať po vlastných, alebo skrátka bude to open world golf, to je novinka. Wow. Dobře. OK, tak prečo nie? Různé fantazie kola. Takže dokonca ešte takéto veci. Tak dobre, toto už je zaujímavé. Golf bez limitu. Tak co víc to je, říct? ale to je opäť obrovská zmena. Ano. A dočkáme se to už na jaře příštího roku, tak to uvidíme. A na to všechno vyjde. Ako oni fakt sa rozhodli všetko pozmeniť tento rok. Toto je silný ročník E3 už teraz. Now let's talk about Madden. Madden. Ideme k Maddenu. Jasné. Čiže americký futbal. And we get it. Because defense is nearly half Ktorý the u nás game. až tak veľa ľudí zrejme nepozná, ale uvidíme. We're transforming your experience on the defensive side of the ball. Jasný, Let's snaží se... start with your perspective. When Zmenila you're sa playing defense, perspektíva it hráča. makes sense to have the camera behind you. So we've introduced some new defensive cameras that will allow you to read and attack the offense. Zmenili defenzívnu kameru, ktorá bude za vašim chrbtom, čo znamená, že budete môcť sledovať pohyby protihráča. Áno. Now you'll have much more control. You choose the direction to push your opponent during a battle. You can push him to the dokonca side si to môžete close up a priamo running lane, vybrať, do ktorej or you can strany push him budete forward to disrupt the ťahať clock. alebo tlačiť vášho You can oponenta. shed a block, Čiže naozaj je tam zvýšená, zlepšená kontrola hráčov. Takže celková defenzivní stránka je ofenzivní. Celkově ho můžete fakt chytit a jednoducho ovládání je podstatně přirozenější. Jenom vím, že vždycky ten Madden měl docela složitý ty ovládání, než si na to hráč zvyknul, ale jakmile člověk dostane do ruky, tak to je úplně suprový. Ako dáva väčší zmysel práve tento pohľad zozadu pri takomto type športu. A naozaj máte niekoľko nových pohybov dokonca. Takže we also want you to feel the intensity of the NFL. So we've added hundreds of new player emotions and reactions. Že dokonca nový reakce, nové emoce, víťazné tance. Jasný. Ako sme spomínali, bude to fakt väčšia show. Jasný, tak on celkově Madden, vždycky NFL je prostě show. Čiže naozaj teraz sa to prezistuje do tej hry. If you watch NFL films like I do, you know they're the best in the world at showcasing the emotion of football. Přesně tak, no. Celkově je prostě Madden vždycky úplně hodně emocionální. For those of you at E3 this week, we invite you to come play it. And to everyone else, you can experience it firsthand when Madden 15 launches on August 26th. 26. augusta už dokonca. Jasný. Takže už v srpnu se můžete dočkat vlastně Maddenu 2015. Super. Hele. To je ještě NFL, jasný. A ako sme si aj mysleli, they've always been the last line of defense, the protection, the safety net. But the best defenses aren't just a net. They become more than that, way more than that. The steel curtain, the fearsome foursome, and now the Legion of Boom. They all had one thing in common. They shut down their rivals by imposing their will. Že presne ako sme čakali, objaví sa tam Richard Sherman, ktorý je momentálne jeden z najznámejších hráčov práve tohto športu a pravdepodobne by sa mal objaviť na obálke hry. Uvidíme, či príde aj na pódium. Třeba se jí dočkáme rovnou gameplay pořádně, ale to asi.
To je jenom trailer. NFL 15. A on právě vlastně nahovoril ten trailer, že ano. Taky má docela takový ten tvrdý hlas. On má ten basový. No. MOBA? Hele. To je to od těch Cryteku, ne? Takže nová MOBA? Ako bude ťažké dostať sa teraz na trh zase. Teraz tam hlavne LOLko a Dota. LOLko a Dota, to prostě nic víc jako. A pozerám, že idú na casual systém. Tvári sa casuálne. Ale bude to určitě hardcore jako Texas. Ale že oni vlastne sa snažili tú hru prerobiť od základu, ten MOBA systém. Úplně nová MOBA. Aspoň mě to připomíná LOLko, jako LOLko už jsem teď delší dobu nehrál, ale na první pohled mi to připomíná LOLko. When we set out to make Dawngate, really what we wanted was characters who were fighting for a purpose. All of the characters that you play, the map that you're playing on has been conceived of in a massive epic story arc. Každý charakter má nějaký svůj vlastní backstory. Ano, tak normální úvod, vždycky tam ty jednotlivé charaktery mají vlastní. Ale naozaj, že velký by mal být ten příběh. There is a little spirit wisp dude. I love the design of that guy. Big guys with axes and armor and skulls. I like that a lot. So I like supports, 100% the best. I like making supports and playing supports the best. I really like that we have a whole section of the world that's devoted to badass bookish nerds, and I like books. Dude, if you can't geek out about something, we're probably not gonna have a good time hanging out. Takže prostě další MOBA. We built this team specifically to make this game, to make Dawngate. We're a group of hardcore MOBA players, so we knew if we were gonna make something awesome for our players, it had to be awesome for us. No uvidíme, že ako sa tá hra uchytí, lebo momentálne to bude mít hodně těžký, jako. Vyzerá to ještě casuálnější jako LOLko. To by byl problém, jo. No. Taková MOBA pro školku, no. This is an amazing time to be making games. But it's really an amazing time to be playing games. Sneaky Baddies píše, že máte tam studny, ktoré môžete zabírať, získavať goldy a báze se brání sami a klidne môžete dať enemy týmu pentakill, čo vlastne neviem. To je skoro to isté. So, we hope you like what you've seen so far today. And now listen, I'm a little biased, but I think we're doing some pretty cool stuff. So tell us what you think. Challenging us to create the best, most amazing experiences. We embrace the honest and open dialogue. As I said at the outset, we're doing things differently. But not just for today. Udělat to nějakým způsobem, udělat to jiný. Inak, urobiť to zaujímavo. No, schváli sa tým, že teda dobré veci sme vám ukázali, nie ako. Have a little faith, we're not done just yet. We've got a couple more games to go. Enjoy the rest of the show. Že ešte niekoľko hier nám ukážu. Mirror's Edge 2. Bude Mirror's Edge 2 predsa, ale... No jo, je to tady. Na to sme čakali. Faith, no jo. Here is where I started. The simplest building blocks of faith. And that would be the white, the red, the blacks. And of course, we kept the glove. That in itself is iconic for her. The style and tone of the game implies that everything we do needs to be elegant, minimalistic, and it has to have some attitude. Where we use colors, the accents are very specific and controlled. That's where the attitude comes from. Her body needs to reflect her life, what she does, who she is. Snažili sa vo Faith zobraziť to, aká je, čo robí. Samozrejme, tá symbolika farieb silná. Celý ten její charakter je opravdu zase opět krásně kreslený. She's a runner, she's very strong. The overall look should give them a sense that, well, you shouldn't mess around with Faith. Mirror's Edge is a game that's focused very heavily on movement. We've had parkour artists come in, talk to us. They can teach us a lot about the moves that we have in the game and how we can also expand on it.
A no jo, tohle je přesně ono, to, co miluju na tom Mirror's Edge prostě. Ten parkour samozřejmě. To musím uznat, že vlastně Mirror's Edge byla prvá hra, která využila parkour. Ano, ale jako doopravdy, že z toho prvního pohledu. So for the skilled player, they might find the quickest, the fastest, the most rewarding path for them. Somebody with less skill might find a safer, longer route. Je možné, že zkrátka těch ciest tam bude viac a pravděpodobně ty zkušenější najdou většinou tu nejrychlejší, ale bude tam aj možno bezpečnější a dlhšie cesty. You would analyze the geometry in a combat encounter to see how you can use that against the enemies. A samozřejmě co nejvíc to využít proti nepřátelům, aby... A jich vlastnou plnou silu proti ním. Ano, ano. They kind of speak about Faith's power and efficiency because she is a projectile. Whenever she does hit, she hits quick, fast and hard and then moves on. Vidíme vlastně hovorí právě o tom, že ona všechno jde z klepu. Rovnou jde na ně. Nepozastaví se, ale... Přesně tak. Jde rovnou, furt využívá tu rychlost toho parkouru, aby se co nejrychleji dostala z toho bodu A do bodu B, i když tam má ty překážky těch jednotlivých nepřátel. This is a girl that actually tattooed her eye. You do it for a reason, is to make a point. Zkrátka, zkrátka je to dievča, ktoré si dalo potetovať oko, pretože chcelo si niečo dokázať. Z toho som osobne velice nadšen, tohle je pro mě tak super. Mirror's Edge sám o sebe bol veľká bomba už vtedy, čiže ono sa od neho veľa očakáva. Přitom to byl malinký projekt, ale oni to prostě... Ako to krásne presadili, že nerobí šport naraz. Ideme zase k FIFA. With FIFA 15, we've created a game that lets you feel the emotion of football like never before. Opäť vrátime sa k tomu, že aj FIFA 15 snaží sa preniesť emóciu futbalu na hráča. A opäť snaha zobraziť niečo najreálnejšieho. No jasně. Co nejvíc, aby na sebe pořvávali, aby si ukazovali, aby to nebylo jen tak, jakože si rozvrhnete strategii, ale aby na sebe ty hráči doopravdy hřvali a věděli, kam mají jít. Our player control system brings an all-new level of player personality and responsiveness to the game. New stutters and strides let you cut, sprint and explode out of turns. Opäť ukazujeme, že sa hráč ešte lepšie kontrolovať triky a vlastne obohrávky sú podstatne prepracovanejšie a opäť vplývajú na jednotlivých hráčov. Ano, když se dva mezi sebou budou pošťuchovat, tak se prostě fakt šťouchnou nebo zatáhnou za dres a tak dále, že ty obehrávky jedné na jednoho budou opravdu superový. No opäť to, čo vždy next gen hráčom naozaj môžete spoznať. A že naozaj bude to vidno aj na ich pohyboch. Ano. A samozřejmě dynamický meč znamená... The cop at Anfield. Feel immersed in these iconic theatres of sport. Witness the sights and sounds that make you feel just like you're there. On the pitch, boots will leave their mark. Opäť zvráciame sa k tomu, že to má byť aj show, podobne ako privedenie až na to, že jednoducho je tam fyzika vylepšená, sú tam drobné detaily, ktoré sú reálnejšie a robia z toho zase naozaj veľkú atmosférickú bombu. There's much more news to come before we launch this fall. This year you will feel the game. Tak prej ucítíme pořádně ten opravdu nářez té FIFA toho fotbalu. This is our stage, our theater. I was born into it, others were adopted, but we're all connected. If you don't believe we're family, you haven't felt what we felt. Agony, tension, heartbreak. But that moment, when it comes together just right, words cannot describe. But this isn't fiction. This is real life. Our life. The stages are real. We can feel them, experience them. They come to life.
These leading men take the ball, take the man, and take their place as legends. Our heroes run through walls to ignite our imagination. An entire season changes with one kick, one bad decision, one slip. But one magic moment lives in our hearts forever. We live for these moments. We are these moments. This is more than a game. This is football. Takže teraz konečne chápeme, čo chceli povedať tým, že feel the game, z ktorého si viacerí ľudia robili srandu. Trailer byl opravdu epický, ta hudba to prostě podtrhla krásně. A teď tady budeme mít hru, kterou nám vyhejtuje potom asi tady náš Lekandros. Vojna proti zločinu. Pozrieme sa, čo nám o tom prídu pekne povedať, no. Tak jsem zvedavý, co k tomu chtějí říct teda. To sme všetci. No, tak třeba ukážou nějaký gameplay. Hele. To tam jačí. Baty. Baty, to bola už baty. When Carl Magnus and I first met several years ago, we talked about what would eventually become Hardline. He loved Dead Space, and I was playing a ton of Battlefield 3. We started to think about ways mluví o Dead Space a Battlefieldu, to se mi nezdá. Myslíš, že z toho udělají third person akci? Ne. Protože mluví o Dead Space a jejich... No, zkrátka nové zbraně a nové cesty jako hrať. Čo je logický prenos toho prostredia, že? This is the foundation of Hardline. Now we're always exploring new directions for the Battlefield franchise. Stále zase nové smery. Niekedy nové smery asi nie sú najlepší nápad. And only if we have really passionate teams that want to build them. And of course, whatever we build needs to stay true to Battlefield's core values. So Steve and his awesome team at Visual started out by building Endgame, which was actually one of the X-Packs for Battlefield 3. They learned what fans love about Battlefield multiplayer, which is team play, takže zistili, že vlastne najlepšie na Battlefield multiplayere bolo team play, veľa vozidiel, veľa zbraní. well known for storytelling and are bringing a fresh approach to Hardline's campaign. It's much more like a great TV crime drama. Nejaký zaujímavý príbeh do kampane vraj. But of course, at the core of every Battlefield games needs to be an amazing multiplayer experience. Samozrejme, v jádre musí byť hlavne dobrý multiplayer, takže na tom to bude opäť zamerané. Takže příběh, jako vždycky, bohužel bude asi odfláknut dost, ale třeba bude... Ahoj, já jsem Helmut, jsem terorista. Ahoj, právě jsem se osprchoval, šut do hlavy. Alarmy na auta. No, takže to bude prostě jaký payday, no, prostě po Battlefieldu, nic víc. Tak hele, Hardline multiplayer, tak uvidíme. Tak teraz mám... Aha, co se děje, co? Breaking news. A heist is underway in downtown Los Angeles. The target? Armored trucks. Sky 5 News is reporting live from the increasingly chaotic scene. Gentlemen, let's get cracking. We got a heist to pull. In progress. Suspects are armed and dangerous. Backup is needed. Code 3. Cops spotted on the bridge.
toto má byť teda priamo gameplay z multiplayeru, ak sa nemýlim. No vidíme tam HUD je rovnaký ako v Battlefielde každom inom. Klasika, Battlefield. Ale jedná se o velikou akci. Městskou, kdy tam prostě jezdí auta. Ako, že by to malo byť trochu... Aha, už dostal prvé vyznamenanie. Aha. Pozor. Kurník. Už vytáhli ten balíček a musí utíct. Atmosféra je jednoznačne hustá. To jo. Taká Battlefield. Ako keby si skriešil Counter-Strike a Battlefield, hej. Skrátka, všetko tam vybuchuje totálne. Namiesto tankov jazdíš na policajnom aute, no. Ktorý policajt má bazuku? To není policajt, tady to je zrovna terorista, že jo, který má balíček a ukradl a teď jdou proti policajtům, že? Hele, vidíš, tady nastoupí do tajného vozidla a ujížděj. Ako... A hele, vidíme za policajty, jak je to. Je možné, že bude existovať skupina hráčov, ktorá to bude žrať, lebo tá akcia je naozaj hustá. Všetko tam vybuchuje. Tohle by mohla být fakt dobrá konkurence pro Payday právě. Payday doteď nemělo žádnou konkurenci, by se dalo říci. Problém je, že dali tomu medovku Battlefield a to nie každému bude sedět. To nebude každému sedět, no. Mi tu píšu, že trochu je ten chlap asi nesmrteľný. No to... Ako znesie, to je pravda. Takže zistili sme, že tento chlap je posledný v jednotke, už je poslední. Sú mŕtvi. Ale ještě mu přijela pomoc. Kavalérie. A prečo tam sedí zločinec vo vnútri? Prosím? Prečo tam vo vnútri sedí zločinec? A len tak sedí a... Aha, teď tam udělali... A ako tam len sedí vzadu v tom aute a nič nerobí. To bola pecka. A teď tam projel ten tanker, ten kamion a vypálilo to tam všechno. Tomsak, Battlefield Hardline, so vidíte exploze, víc explozí a ještě víc explozí. Ano, přesně tak, to je prostě... to je prostě Battlefield, no. Se vším všudy. Nemáme co k tomu víc říct. Explosion. No, More explosion. More explosion. Fire. Falling buildings. More explosions. Likandros radši skoro brečí. Alessandro Borelli sa celkom dobre vyjadril. Pokud by to nepomenovali Battlefield, tak by to brali ako hodnotný titul. Přesně tak. Áno, to je pravdepodobne problém, ktorý si nevedomí, že naozaj tá hra sama o sebe by nebola zlá. Problém je, že ľudia to nebudú akceptovať ako Battlefield. Battlefield Expendables. Ale baseballka, boom. A takže co s tím, jako má loot, ale... Kam teď jede, tak musí ujet, ne? Jako, nebo... Chybí tam jen ta hudba, ta výtahová hudba. Hej. Hele, sniper. Ty jo. Jako hra obecně to rozhodně vypadá zajímavě, celý to prostředí, je to úplně nářezové. Je tam obrovská mapa, kde můžete jezdit hromadu autu. Všechno, jako super. Problém je, že to nazvali Battlefield. Ano. Pretože mali potrebu zarobiť na značke a... Oni kdyby... Možno, že by bolo lepšie, keby to práve dali mimo. Oni kdyby tomu dali rovnou prostě nálepku jiný značky, tak možná bys to přece jen tolik neprodával. Takhle všichni mi říkají, jo, jak je to Battlefield, no. Ale... No práve problém je v tom, že aj takí tí hráči, čo si kúpia každý jeden Battlefield, sa podľa mňa skôr postavia proti tomuto. Myslíš? A teda, čo sledujem reakcie z chatu, tak sú ľudia, ktorí podľa toho majú radi Battlefield, ale práve im nesedí, že toto Battlefield nie je pre nich. No, není, no, prostě. Své hráče si to ale určitě najde.
Jako, tak to jednoznačně, lebo... Ale nemyslím si, že to je zrovna titul, za který bych chtěl dávat 1000, jako 1000, to fakt ne. Už dostal na hubu a už ho mají. Donaty. Takže hardline, no. Cíl zničit celé město. Now, if you're a gamer like me, you don't want to watch games. You want to play games. We're about to do something we've never done before. Že chcete hrať hry a chcete pozerať hry. No ja chcem hlavne hrať, ale dobre. Today. Tomorrow. Takže dnes. Go to battlefield.com to sign up for a chance to get into the closed beta. Už dnes môžete ísť na battlefield.com a tam sa prihlásiť do bety. Do bety. And here's Adam Boys from Sony to give you more details on a cool new way you can get into the beta on PlayStation 4. Aha, a bude to teda jakože beta, že by byla jenom pro PlayStation tedy? I've been a huge Battlefield fan for a long time. My brother and I used to play a lot of Battlefield Vietnam back in the day. No, Vietnam, no, ale tohle není Battlefield Vietnam. Our team at PlayStation could be more excited to bring you the hardline beta to PS4 today. Battlefield owners can simply turn on their console, highlight your copy of Battlefield 4, and then click on the live tile to download the hardline beta and play it in its 1080p 60 FPS glory. Takže keď máte PlayStation 4, tak stačí tam kliknúť a môžete sa dostať do bety. Console exclusive experience won't last long. Thanks, Steve. Thanks, Adam. We've got a lot of work left to do over the next few months, so your feedback at this early stage is huge as we build towards our release on October 21st. While you're waiting for the beta to download, takže ještě tento rok v říjnu se můžete těšit. A hele, rovnou už budou dělat livestream na Twitchi. PlayStation 4. Oni to na streche tam hrajú. Na střeše to budou hrát, ty kráso. Ja by som sa mal hrať Battlefield na streche, to ma príde bombardovať. We have 64 PlayStation 4s for you to play after the show. A dokonca ľudia, 64 PlayStationů, co tam můžou si zahrát, super. No tak minimálne marketing robiť vedia, no pomôžem si to na. To je pravda, to je klasika, no. So let's start E3 off right. For everyone at home, on the rooftop, and right here at the shrine, the Battlefield Hardline beta is live. A dokonca beta je právě live, tak super. Už je tam beta, však prečo nie? That's our show, everybody. Thanks for watching and have a great E3. Tak jdeme dál. To bychom měli teda Battlefield Hardline, no. A to je vlastne koniec celej prezentácie. Aha, takže jsme na konci. Takže tým vlastne nám skončila prezentácia EA. Vraciame sa opäťkrát do Skillzone Studia, to je... Skillzone Studio. Skill Studio. Tak Likandros nám zazmetkoval. Každopádne... Videli sme EA, dáme si teda, keď už Likandros spustil tú úlohu, tak dáme si 5 minút pauzu. Vymeňte si čipsy, pokance, zase nalejte si niečo. A pak si shrneme teda, co všechno se nám ukázalo. A potom si dáme zase taký menší zhrnutie konferencie a budeme sa ďalej tešiť na Ubisoft. Máme tady profíka na MOBA hry, což je náš Takeshi. A taky Likandros se nám... Takže super. Tešte sa na nich, o niekoľko minút sa vrátime. Ostaňte pri nás, zatiaľ si obehnite, čo potrebujete. Za chvíľku sme zpátky. Pa, pa.